Hi, Con. Uh, Wala akong masabi kay binidyo mo. Kasanting na. High-tech na kami. Isipan ko pa mo yung magdatang yung Kenny. Masaya na ako. I can't wait to see you here, Joseph and Rani. Um, Sana miras na yung interview ng Rani. Tapos, banta, pabukune, papunta Kenny. Makanyan mo naman kay Madon Joseph. Um, Pamwento ko na ka rin kaya abi akong mag-work na nakakayupin Kenny, mamasyal tamo. Ngayon pa pinisipan ko na nung nukarintangan mo nito. Saya tamo tane. Nakon. Sana tapos mga matanda ka lang picture. Sayang niya. Kita mo man sana, banta masaya. Siguro at saka po, obrahan yan eh. Irani pin kachat yan din. Tapos, ini, oras na mag 1:30. Nalit pa rin may patutod kasi day off ko bukas. Niningat kayo palagi. Remember, I always love you. Sana magka-baby na kayo na Don Joseph. Yan pa, Brent, sarili mo ne. I love you so much. Sana miras na yung July 25. Okay? Love you.